napenda kusema neno moja. Neno napenda kusema ni neno kuhusu audio ambayo iko na sirikile kumitandao. Mimi naitwa kwa jina la William Amuri Yakotumba, kiongozi wa wazalendo. Napenda kusema hivi, watu wengi weko naleta makomanteur kuma audio, kufanya ma audio ya bongo, ma audio ya bongo, aba maîtriser ma réalité ya kibitu benye kuwa huku ku terrain. Alors mutu anasimama tu, anaingia ku groupe, anafanya audio yake ya kusumbua watu, ya kuangaisha watu akili. Kuko audio yenye iko na sirikile kuhusu kusema kwamba komanda region alisema wazalendo wote watoke mujiji la Baraka, watoke muma grand centre, wapande kuma front. Sasa ile audio yenye ile message ya komanda region envers wakubwa wa wazalendo, watu wanakamata ile neno ni neno la uasi, neno la uasi. Alors musikie sasa mimi gisi nitawaambia, kama vile mkuu wa wazalendo, kama vile mwenye kuwa kuma front, mwenye niko na vivre ma réalité, mwenye niko na batoto kuma front. Alors mufate venye mimi nitasema, nitareagir par rapport ya ile message ya commandant région. Message ya commandant région iko clair. Message ya commandant région haiko mubaya. Commandant région message yake ni kusema kwamba batu benye banajaha mubarabara, wazalendo wanajaa mubarabara. Wengi miongoni mwa wazalendo wanafanya matrakaseri mubarabara, wanapiga masase hovyo, wananyanyasa population, na wote wanajaa kule kubarabara, me kuma front awako. Mimi niko ku front hivi, niko nasema hapa leo, niko nasema hapa, je pense que les 4, les 5 et les 4. Leo que les 4, samedi les 4 avril 2026. Na leo les 4 niko na bambia, niko ku front hivi, niko nasema na mwe niko ku front. Ule mwenye atabisha abishe kama siko ku front leo. Na huku ku front kwenye sie tuko babiana bot bakizalendo, bamingi banayala kule chini, bote banayala kule chini, bote kule chini, beko Uvira, beko Baraka, beko Misisi na mafasi ingine mubarabara kule. Unakuta bako na mabunduki zote kule, mabunduki za msaada kule, kutembea tembea mumugini na mamoto na nini, kushirikile mumamigini, kupiga masase ovyo. Resama Katanga banafanya maincident, kupigana masase. Sebele balipigana masase. Unafika Baraka, masase kulia. Lueba, masase kulia. Misisi, masase kulia. Un peu partout. Na tuko muma operation. Mwe bote munajua kama tuko muma operation huku. Sasa mutuambie, mwe batu wenye kwa Bulaya, mwe batu wenye kwa à l'étranger, muko fasi zote katika ulimwengu, batoto ya Kongo, batoto ya Sud Kivu, batoto ya Mashariki, batoto ya Fizi, batoto ya Uvira, batoto ya Mwenga, muko munaapuye kusema kwamba no, vyenye komandant region anasema vibaya, alors il faut batu bajirevolte. Yeyote yule mwenye iko natosha message zake kusema kwamba bazalendo bajirevolte contre le gouvernement, ule mutu anapaswa kufungwa, anapaswa kufatiwa na hatua kali.
Hapa bazalendo wenye niko nabo kumafro huku banahangaika kufanya kazi, ni watu wachache wanafanya kazi kumafro, lakini bote wanaikalia kule kumabaraka kule kumauvira kuma misisi. Eske tutakubaliana na ile? Mtu anapaswa kuwa kule mwenye anapangiliwa, huyu atafanya kazi fulani huku kubarabara. Lakini kama upangiliwe kufanya kazi fulani kule kubarabara, wewe bote wanapaswa kuwa kumafro. Na mimi na insiste kama vile mkuu wa wazalendo, na insiste nasema hivi, wazalendo wote wenye kuwa mubarabara wote, kila mtu afunge mirago yake anze kutufata kumafront. Kuko wale tuliambia watakwenda kufront ya Runingo, na kule watu wale tuliambia watakuja kufront ya nani ya point zero. Alors wote, kila mzalendo anapashwa ajiprepare saa hii na kutoka kule kwa barabara. Selema kuko kikosi yenye sisi tutapanga yenye itatumika conjointement na FRDC pale Baraka, pale Uvira, nafasi zingine kwa ajili ya kuasire sekirite ya mumigini. Paske wakati uko nakamata muzalendo mumugini, hautajua kudistingue huyu ni muzalendo na huyo iko raia. Ni wale wazalendo wenye sisi tutapangilia kusalia pale Baraka, kutumika kazi ya sekirite Baraka, na ndio watabakia pale. Tutabifanya pamoja na komandema ya FRDC yenye kuwa Baraka. Tutabifanya pamoja mkonsensus na komanda region. Haiko kila mtu kujimpose nitabakia hapa na nabakia pale na bila ruhusa la kiongozi. Mimi ndio mkuu wa wazalendo. Na kama wewe unakatala byangu, unakatala ba komanda region, sasa unapenda vya wapi? Kuko watu wako nasema tupingane na mipango ya komanda region au ya FRDC. Si tuko ba reserviste leo. Muzalendo ni reserviste. Tuko na deja ina institution yenye tunaita RADE, Reserve Armée de Défense. Kazi yetu sisi, role yetu ni kuporter soutien ku FRDC. Sisi tunaporter soutien ku FRDC. Tuko armée de réserve ya FRDC. Ile yenye mnatafuta sasa tufanye ingine ya kujiopose na FRDC ni kitu gani? Kuna wengine wanafanya maversion mbalimbali. Mtu atakwambia sema no, ilifo mufanye hivi, mujirevolte, mukue hivi. Tuambiane kwa uwazi. Sisi wazalendo tulipambana na serikali hapa ya Joseph Kabila hapa. Mutuambie sababu hatukukuwa na chochote. Tulienda wapi? Tulifanya nini? Na tulifanya resistance kubwa kupambana na regime ya Kabila. Sababu Kabila alikuwa anakamata apatie Wanyarwanda hii nchi. Lakini leo sababu mzalendo numero 1 alisimama, na sisi wote tunapaswa kuwa derrière le chef de l'État, mzalendo numero 1. Hakuna mtu akwenda à gauche ni à droite. Kama leo tunaweza sema gouverneur anasema, komanda region anasema, beko nasema juu ya nini? Benye beko nasema eske viko mubaya? Bana tuambia siye tufanye nguvu, tuangalie namna gani tunapaswa kujikomporte, ngina tunapaswa kujikomporte kuma front. Kuma front ndio tunapaswa kuwa. Tukue kuma front. Hapana kugeuza maneno. Kuko batu hivi sasa maadui wanaanza ingilia sasa kwa hii yenye diskuru ya komanda region, ndio wanaanza kuingilia maadui. Kutafuta kudesoriente bazalendo. Kama ulikubali huko mzalendo, huko mubarabara, huko derrière chef de l'État, ukubali mawazo ya chef de l'État. Kama unaenda tofauti ya mawazo ya chef de l'État, hata mimi kiongozi wa wazalendo sitakubali. Pour votre information, watoto wa Sud Kivu, watoto wa Este, watoto wa Kongo, watoto wa Fizi, watoto wa Shabunda, wa Uvira, watoto wa Mwenga wa Shabunda, watoto wa Kabare, watoto wa Kale, watoto wa Walungu, watoto wa Ijwi, watoto wa fasi zote mu province zote hizi, napenda kuambia kama sisi sote tukue derrière chef de l'État.
na ile mipango yenye iko natosha komanda region haiko mubaya. Bazalendo bapunguke kule kubarabara, bakuje huku pale, kutabakia unite ya FRDC yenye tutapanga pamoja na unite ya wazalendo yenye ile tutapangilia le reste bote banapashwa kukuja huku. Ile yote tutapangilia kusema batabakia juu ya security ya migini na njoo benye batakuwa pale, bale bengine bote wanapashwa kupanda huku. Vala tuendelee na maoperation. Kwa hiyo tunawaambia kwamba mwenye atakatala hii, sisi wote tutafuatilia ile mambo kule, na mwenye atakatala hii c'est-à-dire ule ni enemy, anafanya jeu ya enemy, anapenda kusaidia enemy. Paske hatutakubali frozi bakie wazi na watu wote bikale kumugini, hatutaitika ile ndio ma realite ya terre. Mimi niko kufro na mimi najua ma realite huko kufro gisi tuko na batu benye beko kule. Vraiment mufate audio yangu hii audio yangu muisambaze fasi zote, bale bote batu wenye kusema sema benya bayui baachane na ile bafati hivi niko nasema hapa. Alors ile naweza kusema sie ndio basufra, tuko na sufrire kuma front ici, sie ndio tunajua umuhimu wa batu kukuja kuma front. Ile yenye komandare jua alisema pale akusema kwa mawazo yake peke, ile yote tunaijua sie. Ile njoo wenyewe napenda kusema. Okay, asante sana, na watu wa akili mzuri wenyewe watasikia hii yenyewe mimi nasema hapa, watakubali maneno yangu. Na watu wabaya wale wapenda kuharibu, wanapenda waingize sumu ndani ya wazalendo, njoo wenyewe watapinga hivi vitu tunasema hapa na batafuatiliwa. Je dis et je vous remercie.